तो चलिए शुरू करते हैं। दादा কাস্টম হবে নাকি একটা अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल किधर है लेकिन एक सेकंड रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ চেষ্টাটা ভাঙা গেম প্লে তো জিরো সেভেনে খাবেন দাদা আইসো দাদা আইসেন দাদা ভইরা দেবো कशिशे सकल कैसा लगा मेरा मजाक? তো হ্যালো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করে দেবেন।